Hulaan nyo lang kung anong letter yung nakasulat dito. Paunahan lang, no? Kung sino makawala, 50k. Oh, ikaw din, ano? A to Z. B. B, mali. J. J. Mali. A. A, mali. Z. Z, mali. C. C, mali. R. R, mali. B. B, mali. Ay. F. F, mali. L. L, mali. Ba. Ba. Ano? Ba. V. V. Ganon. V, mali. P. P. P, mali. M. Mali. E. E, mali. C. I. O. O, mali. X. X, mali. O. Ano yun? Sabi ni O, di ba? Ay, ako pa yan. O, iba. Madali lang F. yan. F, mali. I. I, mali. Y. Uy! Boy lang. Galing natin, Pea. Galing naman.